बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व लअन अदुहुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस वक्त अंबिया के घर में मौजूद हैं। ये मस्जिद सहला अंबिया का घर है। हज़रत इदरीस नबी अल्लाह, हज़रत इब्राहीम नबी अल्लाह का ये घर है। बाद कूफा सबसे ज़्यादा जो फजीलत की हामिल है वो मस्जिद सहला है। रवायत में यह है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली के साथ, अपने अहलो अयाल के साथ इस मस्जिद सहला में क़याम करेंगे, यहाँ रहेंगे और रहते हैं, ये भी रवायत है। और आज शबे बुध है, गौर कीजिएगा, आज शबे बुध है। एक चीज़ होती है हकीकत, एक चीज़ होती है ख्वाब। आप जमकरान की फजीलत ज़्यादा जानते हैं इसके मुकाबले में, क्योंकि मस्जिद जमकरान के बारे में बताया गया है, जबकि मस्जिद जमकरान जो है ये ख्वाब की ताबीर है। वहाँ पर ख्वाब में किसी ने आयतुल्लाह ने देखा था कि इमाम ज़माना है। ये मस्जिद सहला जो है ये ख्वाब की ताबीर नहीं है, ये हकीकत है। शबे बुध यानी आज की रात, रवायत में ये है कि जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मिलना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है, 40 शबे बुध यहाँ आकर के आमाल करे, उसको इमाम ज़माना से मुलाकात हो जाएगी। ये आपको रवायत मस्जिद जमकरान के बारे में नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ ये मस्जिद है। मगर कमी ये है कि हमारे उलमा ने, हमारे तुलबा ने इस मस्जिद की फजीलत को बयान नहीं किया। जो ख्वाब की ताबीर थी उसको नश्र किया, मुंतशिर किया, हकीकत को छोड़ दिया। यह है इमाम ज़माना का घर। यहाँ पे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आएंगे और यहाँ तक कि उलमाए किबार, आरिफ बिल्लाह, जितने बुजुर्ग आलिम दीन गुजरे हैं, उलमाए किराम का दस्तूर ये रहा है, वो जब वो किसी मसाइल में उलझ जाते थे तो यहाँ आकर के शबे बुध आमाल अंजाम देते थे, नमाज पढ़ा करते थे, फिर इमाम ज़माना से तवस्सुल करते थे, इमाम ज़माना से बातें करते थे और अपने मसाइल का हल लेकर यहाँ से जाया करते थे। ये है अज़मत मस्जिद सहला। यहाँ पर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का मकाम है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का मकाम है। और सबसे बड़ी फजीलत की बात यह है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने भीड़ में कहाँ आ गए, खाली वक्त में आते, बल्कि ये देखें कि आपको मौला ने बुलाया है। लोग यहाँ रहते हैं पास में 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। कौन नहीं चाहता, अगर किसी से, किसी शिया से पूछा जाए कि ये बताइए कि आप इमाम ज़माना से मिलना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, कौन शिया कहेगा नहीं। लेकिन यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पर रहते हैं हम उलमा हजरात जो दावे करते हैं इमाम ज़माना से मिलने का। हम 10 किलोमीटर रह करके, नजफ में रह करके यहाँ नहीं आते, लेकिन दावा है, लकलके लिसान है, ज़बान को हिला देना आसान है। अमल करके दिखाओ, अमल के मंजिल में आओ। तो ये कोई अंबिया, रवायत में ये है कि कोई भी अंबिया ऐसा नहीं है कि जो यहाँ आकर के नमाज ना पढ़ाओ। और रवायत में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से है कि अल्लाह उस बंदे को पसंद करता है जो इस मस्जिद में आकर के दुआ करे, अल्लाह कहता हम उसकी दुआ को कबूल करते हैं। हम उस वक्त तक उसको इस मस्जिद से निकलने नहीं देते, खारिज होने नहीं देते,
جب تک کہ ہم اس کی دعا کو، اس کی استجابت کو قبول نہ کر لیں، اس وقت تک۔ اور اس مسجد میں عبادت کرنے کا ثواب یہ ہے کہ جو حضرات جتنا دیر بھی، جو مومن و مومنات جتنی دیر بھی اس مسجد میں گزار رہے ہیں، یہاں پہ گزارنا ایسا ہی کہ جیسے رسول خدا کے ساتھ خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت ہی فضیلت کی حامل ہے یہ مسجد، اور انشاءاللہ ہم یہاں پہ دعا گو ہیں کہ خدایا جلد اجل امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم لوگوں کو امام زمانہ علیہ السلام سے راضی فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کر کے اپنے تمام مرحومین کی روح کے صالح ثواب کر دیں۔ وَلَعَنَدُهُمْ الحمدللہ ہم لوگ اس وقت مسجد سہلہ میں ہیں، اور اس مسجد سہلہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ مسجد کوفہ کے بعد جو فضیلت والی مسجد کا ہے آتی ہے وہ ہے مسجد سہلہ۔ یہ مسجد سہلہ حضرت آدم، حضرت ابراہیم اور حضرت ادریس نبی اللہ کا یہ گھر رہا ہے۔ یہاں پہ مقام خضر ہے، جناب خضر یہاں پہ اپنا انہوں نے آرام گاہ جگہ بنائی تھی، اور تمام انبیاء و صالحین اس مسجد میں آئے ہیں، اور آنے کے بعد انہوں نے اس مسجد میں نماز پڑھی ہے۔ یہاں پر مقام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، یہاں پر مقام امام زین العابدین علیہ السلام ہے، یہاں پر مقام امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں سے اگر کوئی دعا کرے تو پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ پروردگار کو بہت زیادہ پسند ہے کہ کوئی اس مسجد میں رہ کر کے کوئی خدا سے مانگے۔ خدا کہتا ہے کہ اس بندے کی میں مراد پوری کر دیتا ہوں، اس کی تمام حاجتوں کو میں پوری کر دیتا ہوں۔ ہاں، اس کے بعد اس مسجد کی فضیلت یہ ہے کہ جتنی دیر جو شخص، جو زائر اس مسجد میں رہے گا، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کے خیمے میں ہے۔ اس مسجد کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو امام زمانہ کا یہ گھر ہوگا، امام یہاں پہ رہیں گے اپنے ماں اہل و عیال کے۔ انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ خدایا دنیا کے جس کوشے میں بھی مولا کے چاہنے والے، مولا کے عزادار موجود ہیں، ہمارے موجود ہیں، خدایا ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔